Bonjour mes élèves, on va commencer notre leçon du jour de vite 2, révision générale, modèle d'examen. Alors, la première question, lis bien le document pour répondre aux questions. Alexandrie, le 10 août 2009. Cher Pierre, je t'écris d'Alexandrie où je passe mes vacances avec mes parents. Il fait beau ici, mais il y a beaucoup de gens sur les plages. Je suis très content de passer mes vacances au bord de la mer parce que j'aime la natation. Tous les matins, je vais à la plage. L'après-midi, je fais des achats au grand magasin. J'achète beaucoup de vêtements. Le soir, je vais à la station de métro pour aller au centre-ville avec mes amis. Nous regardons un film au cinéma. Comment et où passes-tu tes vacances en France? À bientôt, Khaled. Alors, أول حاجة عندي الدوكيمون الأولاني أو الدوكيمون أو أول كاستيون عندي بيبقى عبارة عن دوكيمون وعليه كاستيون. هنا ده عبارة عن لتر مبعوث من واحد اسمه خالد بعته لصديقه بيير وبيتكلم إن هو قاعد à ألكسندريه في الإسكندرية وكاتب له كمان الدات وبيقول له je t'écris أنا بكتب لك d'Alexandrie où je passe mes vacances حيث أقضي أجازتي avec mes parents. Il fait beau ici الجو جميل هنا mais il y a beaucoup de gens لكن يوجد كثير من الناس sur les plages. Je suis très content de passer mes vacances. أنا أكون مسرور جدا إن أنا أقضي mes vacances au bord de la mer على ساحل البحر parce que j'aime la natation لأني بحب السباحة. Tous les matins كل صباح je vais à la plage. أما l'après-midi بعد الظهر je fais des achats بعمل shopping au grand magasin. J'achète beaucoup de vêtements بشتري كثير من الملابس. Le soir في المساء je vais à la station de métro pour aller au centre-ville. بروح محطة المترو علشان أذهب إلى وسط المدينة avec mes amis. Nous regardons un film نشاهد فيلم au cinéma. وبعد كده بيسألوا comment et où passes-tu tes vacances en France؟ كيف وأين تقضي أجازتك en France؟ يعني معنى كده إن بيير قاعد en France أما خالد فبيكتب من Alexandrie. Alors, la première question. Réponds aux questions suivantes d'après le document. إزاي نرد على الأسئلة أو نجاوب على الأسئلة من خلال الدوكيومون. Numéro 1. Qui écrit cette lettre à qui؟ يعني مين اللي بيكتب اللتر دوت وبيكتبه à qui إلى من؟ Alors, خالد écrit cette lettre à Pierre. يبقى كل اللي عملته شلت كي وكتبت مكانها الأسامي. يبقى خالد écrit cette lettre à Pierre. أما numéro 2. Qu'est-ce que Khalid fait l'après-midi؟ ماذا خالد يفعل l'après-midi بعد الظهر؟ Alors, il fait des achats au grand magasin. بيعمل shopping. Numéro 3. Comment est-ce que Khalid va au centre-ville؟ كيف يذهب إلى وسط المدينة؟ يعني معنى كده إن هو عايز وسيلة المواصلات. Alors, il va au centre-ville en métro. Numéro 4. Pourquoi est-ce que Khalid est content؟ لماذا خالد est content؟ يكون مسرور. Il est content parce qu'il aime la natation. طيب السؤال اللي بعد كده برضو على الدوكيومون mais vrai ou faux. Numéro 1. C'est un Français qui écrit cette lettre. يعني واحد فرنسي هو اللي بيكتب اللتر دوت. C'est vrai ou faux؟ طبعا faux. Numéro 2. Khalid passe ses vacances au bord de la mer. خالد بيقضي الأجازة بتاعته au bord de la mer على ساحل البحر. طبعا vrai. Numéro 3. Le soir في المساء خالد va au cinéma. Vrai. Numéro 4. Pierre achète beaucoup de vêtements. Faux. لأن مش بيير هو اللي بيشتري كثير من الملابس، ده خالد هو اللي بيشتري. نخش بعد كده على النوعية اللي بعد كده من الكاستيون. في كوم انديكي entre parenthèses. يعني اعمل كما هو مطلوب entre parenthèses ما بين الأقواس. يبقى معنى كده إن كل جملة هتبقى مختلفة عن التانية.
La première phrase, je fais le devoir avec mon père. أنا بعمل الdevoir بتاعي avec mon père. بيقول لي remplace le mot souligné par un pronom COD. هشيل الكلمة اللي تحتها خط وأحط مكانها pronom COD. إيه هم البرونون COD؟ اللي هم le, la, les, الapostrophe. كمان الon. طب أنا عندي نوع je fais le devoir فدوت COD complément direct وما فيش قبليها ولا article indéfini اللي هي un ou une ou des ولا أي du, de la, de l'apostrophe فبالتالي هتبقى le وهتتحط avant le verbe je le fais avec mon père أنا أفعله مع والدي. Numéro 2 c'est un livre إنه كتاب mais à la forme négative يبقى mais à la forme négative أنا عايز أحول الفراز ديت للنيجاتيف. alors ce n'est pas un livre يبقى بحط قبل الفيرب ne وبعد الفيرب pas والارتيكل انديفيني ان ما بتتغيرش ليه؟ لان دوت فيرب اتر. نيميرو 3 magasin, gare, banque, vendeur. بيقول لي chasse l'intrus. chasse l'intrus يعني the odd one. هطلع الكلمة المختلفة عنهم أو اللي مش ماشية معاهم. طب أنا عندي ماجازان وجار وبانك. أول ثلاثة دول أماكن. ماجازان يعني محل، جار محطة قطار، بانك اللي هو البنك. أما فوندور معنى كده إن هو بائع. طب دوت شخص يبقى هو دوت l'intrus أو the odd one. Numéro 4 ils وعندي verbe d'écrire leurs amis. corrige le verbe. عايز اعمل conjugue للفيرب ده فيرب اكنه بالظبط فيرب écrire بس بزود له دي في الاول فعشان كده هتبقى ils décrivent بالENT leurs amis. Numéro 5 je rentre chez moi. انا اعود الى منزلي. عندي وعندي il pleut وشوازي dès que وavant ودepouis. dès que يعني من أول أو من بداية. avant قبل أما depuis منذ. يبقى je rentre chez moi طبعا dès qu'il pleut من أول ما بدأت تمطر وأنا أعود إلى منزلي. numéro 6 je mange beaucoup وعندي بانان. أنا باكل beaucoup بانان. beaucoup بانان. أنا باكل كثير من البنان. فبالتالي انا عايز اختار يبقى هختار دو. طب ليه ما اخترتش دي اللي فيها اس مع ان بنان فيها اس؟ لان انا عندي بعد بوكو انا بختار دو. نيميرو 7 cultivez-vous des fleurs cet été. هل انتم بتزرعوا ورود cet été؟ يبقى complète avec en. طب ايه اللي هيحصل؟ ان انا هشيل دي فلور وهكتب مكانها en وهتبقى oui nous en cultivons cet été. هنيجي بعد كده على complète les phrases suivantes. بيديني بداية فراز وأنا مطلوب مني إن أنا أكملها. alors je veux devenir أنا ممكن أكتب أي حاجة. يعني je veux devenir أنا أريد أن أصبح. يبقى بقول أنا أريد أن أصبح وبقول أي profession إحنا حافظينها. alors أنا ممكن أقول je veux devenir médecin par exemple. numéro 2 l'ouvrier travaille. لازم أبقى عارف يعني إيه l'ouvrier. l'ouvrier يعني العامل. travaille يعمل فين؟ يبقى لوزين. يبقى لازم ابقى عارف الاشخاص مع الاماكن بتاعتهم. نيميرو 3 اوتون دو لوازير في وقت الفراغ. جو بعمل ايه؟ ممكن اقول جو ريغارد لا تيلي، ممكن اقول جو جو ا دي جو فيديو، ممكن اقول جو في او كلوب، ممكن اقول جو لي ان ليفر. نيميرو 4 جونتون انا اسمع. انا سامع ايه؟ ممكن اقول باغ اكزومبل دو بروي. انا سامع ضوضاء، انا سامع دوشه. طيب آخر كاستيون عندي وهو regardez les personnages. بص كده على الصور اللي احنا هنشوفها et imagine ce qu'ils disent. وتخيل ايه ممكن اللي يقولوه. alors ممكن مثلا دوت يقول ايه؟ فممكن يقول j'aime beaucoup les animaux. ممكن كمان يقول je veux devenir vétérinaire. يبقى انا بحب قوي les animaux je veux devenir vétérinaire. طب والصورة الثانية؟ طب الست عايزة تشتري فياند لحمة فممكن تقول ايه؟ ممكن تقول je voudrais 1 kilo de viande s'il vous plaît. voilà madame. اتفضلي يا مدام. طيب aujourd'hui merci beaucoup et au revoir.